Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very good evening to all of you. So here we go for our tutorial of shear reinforcement from the module of RC design. We will focus on page 44, and the example is example 1.7. Okay, the shear reinforcement for the rectangular section. Okay, a simply supported beam of 7 meter span is to carry a uniform ultimate load of 97 kilonewton per meter. The beam dimensions are 200 times 450 mm, and the longitudinal reinforcement provided are 3H20 and 2H12 for tension and compressions respectively. Design the shear reinforcement using vertical links. Use FCK is 25 Newton millimeter square and FYK is equal to 500 Newton per millimeter square. Okay, this is the informations given, okay, for you to design. Okay, so you must be able to imagine. For tensions means this one 3H20. This is tensions. Okay, 3H20, and the top part is for compressions, 2H12. Okay, and then the FCK is 25, FYK 500. This is the loading of 25. Okay, do you have pen and pencils? I hope everybody will try. Okay, please use your calculator, use your pen and pencils. Okay, 7 meter. Okay, you must write down. Okay, you must write down to do the design properly. You must write down. Okay, sorry, I'm not teaching you on how to score the exam. I'm teaching you on how to apply this knowledge as engineer or as for your future, career. You want to apply this knowledge. I'm teaching you on how to practice the knowledge. Okay. Okay, span is 7 meter. This is 200 times 450. Okay, this is the information you must write down. Okay, the informations clearly, so you will not lose. Okay, this is in form of sentence. Okay, the information will be given in form of sentence, and so you must convert. Okay, convert information from sentence to point. Okay, ringkaskan dalam bentuk point. Okay, and then you cari. Okay, you find this one, AS prime 226 953 943, and then the desired shear force. This is the equation usually will be given, and this is the VED is the design shear force as a result from loading. Okay. Okay, so for the simply supported beam, this beam is simply supported because you have only single span, and we have to support at both ends. Okay, dia ada satu span saja. This is one. Okay, this is under one span, and support A and support B, ada dua support di kedua-dua hujung. Jadi this simply supported. So you can use this. Okay, you can use this formula WL/2. Okay, so 95 is the loading times the 7 is the length, and over 2, so 332.5 kilonewton. So if you sketch the diagram, so this is okay your shear force diagram. Okay, lebih kurang macam inilah ya. So the value is 332.5 kilonewton. Okay, at both end 332.5 kilonewton. Okay, kamu boleh perhatikan dia shear force dia paling tinggi dekat tengah span atau dekat support. Shear force at the middle or at the end, at the support. Okay, near the support. Okay, near the support. That's why nanti kalau kamu dah buat design for the shear reinforcement, they say this is your you punya cross section macam ni lebih kurang. Okay, column. Okay, near the support, you can propose. They say this is the reinforcement here. Okay, and the green color is your
From here to here, different. Okay, the spacing will be closer. 1, 2, 3, 4, 5. The spacing will be closer. Let's say you use 2H8 at 150. Kedua-dua hujung pun sama juga. Hujung satu lagi pun sama juga. Okay, 2H8 at 150. Center to center. Dia akan susun loop yang macam ni. Dia akan buat kat side. Nanti buat satu loop macam ni. Okay. Loop macam ni lah yang dia akan pasang pada kamu punya beam nanti sebagai shear reinforcement ataupun orang panggil link. Okay, this one. Okay, shear reinforcement dia akan buat bentuk loop macam ni dan dia akan pasang pada spacing setiap 150. Kalau dekat tepi, kalau dekat tengah ni you boleh jarakkan sikit menjadi mungkin 2H8 275 ataupun 300. Okay, sebab dekat tengah-tengah ni dia punya shear force yang adalah rendah, jadi kita boleh kurangkan besi kat situ sebab dia punya stress di sini adalah rendah. So kita boleh save the cost di sini. Okay, that's how we save the cost. Okay, and then we check with VRD maximum. Okay, we check the VRD maximum. Okay, by using these equations. Okay, saya akan kalikan equations tu. Okay, this equation is for, okay, this equation is important for, okay, VED is equal to WL/2. This is to get the VED, and this is VRD maximum. This is the capacity, okay, the concrete strut capacity. Okay, so the given is, okay, kalau you masukkan, okay, you masukkan nilai BW is 200. Okay, you masukkan nilai, you cuba buat nanti, and then you submit the full calculation to me. Okay, you buat and you submit full calculation. This is ini adalah ringkasan ni. Okay, BW. Okay, BW you masukkan nilai 200. FCK adalah you masukkan saja nilai FCK adalah berapa tadi? 25. D adalah 450. And then you masukkan balik sini. Kotanyen theta ni you masukkan nilai yang pertama you masukkan adalah berapa? Nilai yang pertama berapa you masukkan? 22. Yes, nilai yang pertama ialah 22 degree, and nilai yang kedua? 45. Yes, 45 degree adalah nilai yang kedua. So you bandingkan. So nilai VRD maximum ni based on these equations adalah kalau 22 degrees, this is the value 251, and kalau okay, this is the value. Okay, kalau adalah 45 degree. Okay, so you tengok you punya positions adalah yang dibagi this one, okay, 332.5. This is VED. So the case is VED is greater than for 22 degrees, but lesser than for 45 degrees. Therefore, the angle is larger than 22 degrees. So you find the degrees. Okay, you find the degree and use these equations. Very simple. Yes, use these equations. Okay, to find the degree. Okay. Okay, cotangent. You find the degrees, and the answer is 33 degree, and this is the parameter. And then you masukkan dalam shear links. Okay, this one. How to get the shear links? Okay, masukkan aja nilai-nilai tadi. VED dia berapa? 0.78 FYK. D cotangent theta, this one yang 1.54. Okay, 1.54 tu berasal daripada sini. Adalah cotangent bagi 33 degrees tadi. Okay, itu sebab kita kena cari degree dia berapa. Okay, ini adalah case yang saya wait for. Okay, dalam saya untuk okay, this my note saya ada adjustment sikit ya, berbanding dengan you download di kalam dia lain sikit. Bukan lain lah, saya ada adjustment. So you must, okay ya, dia berbeza dengan yang you download di kalam. Okay, yang di kalam tu dia macam ni. Okay, direct macam ni.
Okay, this is from Kalam. Saya pun tak faham ni VED ni, nampak tak ni? VED Adimax ni saya tak faham yang kedua ni. So that's why I do just sub adjustment. Tapi adjustment tu saya hanya share di video saja. So you tengok video saya dan kemudian kamu kalau mana kamu kena pause lah. Okay, so this one is from my video. So the case is case number 1 atau case number 2 atau case number 3 yang kita tengah buat ni. This is case number 1. Okay, kalau VED tu lebih kecil daripada yang 22 degrees of for VRD maximum. This is case number 2 and this one is case number 3. Kita tengah buat case yang mana? Number 2. Yes, case number 2 because okay, we bandingkan tadi VED kita dekat tengah-tengah sini. Okay. Sebab okay, VED kita dekat tengah-tengah. Because this one okay. Yes. Ya, VED kita adalah 332.5. So 332.5 dekat tengah-tengah between this one. Okay, 332.5. So kita kena stepnya adalah kita kena design shear reinforcement. Yes, design shear reinforcement. Tapi sebelum kita nak design shear reinforcement, kita kena find the value of ni theta ni dulu, the degree ni dulu. Lepas tu baru kita boleh masukkan dalam equation ni, baru kita boleh dapat ASW/S. Baru kita boleh dapat yang ni. Okay. Okay, okay, this one. So dah dapat dia ni. This one adalah okay, ASW H8. Semua tahu tak macam mana nak dapat 101 ni, MM2 ni? Table. Yes, this is from the table. Sekejap saya buka lah. Okay, from the table. Where video learning mana lupa dah. Ikut. Rectangular section kan? Okay. Okay, this one. Okay, this table ni. Number of bar adalah berapa tadi? Dia kata kita gunakan 2H8. This one 2H kita gunakan size adalah okay, size kita adalah H8. SW kita adalah 101.2 mm2. Daripada mana datangnya adalah daripada this one H8. Oh, dia tak ada pula 8 kat sini. Alamak. So macam mana ni? 8 tak ada pula. Macam mana nak buat? Interpolation. Interpolation tak jadi rasanya. Interpolation. Tapi tak apalah, dalam exam atau ni you cuba carilah, you cuba cari dalam internet, kat internet pun ada. You type je table of reinforcement dekat internet, dia akan keluar. Okey, dia akan keluar yang 6, 8, 10, 12 bla 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 bla. Okey. So you cari sendiri. Okey, notan ni mungkin dia sengaja kurangkan supaya kamu boleh berusaha mencari. Okey. Okey, you cari dekat internet table of reinforcement, type je ni Google, semua dah keluar. Zaman sekarang ni semua mudah. Zaman saya dulu susah sikit. Okay, so you buat macam ni lah. Okay, area macam mana? Area sama dengan pi per 4 kan? D kuasa 2, betul? So, pi per 4, 8 kuasa 2 sama dengan berapa? Okay, 8 kuasa 2. Sama dengan 50.3 saya dapat. Okay, kalkulator 50.3 mm2. So, dia dapat 80, 101 ni. Sebab apa 101? Sebab sedangkan ni diameter 8 ni. Kenapa dia kata 101? Yang ni idea. Sebab apa? Sebab apa 101? Siapa saya sebut ni? Chu Jiawon, any idea? Dua bar, yes, good, because it's from a 2 number of bar considered. Okay, so this one case, that's why we need the tutorial class, so I can explain. Saya boleh jelaskan dalam bahasa yang lebih santai. Okay, this one our concrete. Okay, this is our okay, reinforcement bar.
kita kata dekat 3 kan. 3. And then kita punya bar tu adalah sini. 1 di sisi vertical kita consider yang vertical. Tapi kita dekat side orang tak pasang vertical macam ni. Okay, dekat side tak praktikal kalau dah buat vertical dia sebab besi kita tu kita kena ikat dengan sempurna. Kalau tidak macam mana terlerai lah besi kita tu. So sebab kena ikat, so besi kita tu kita buat macam ni. Okay, sambungkan besi tu. Okay. Dan bawah pun dah juga sambung. Jadi menjadi satu loop. Okay, satu lingkaran. Okay, so sini. Okay. Mungkin you tak boleh bayangkan lah sebab you tak duduk dekat side. Nanti kalau ada peluang pergi side, you buat. So, bar number 1, this one, bar yang pertama adalah ini adalah bar yang pertama. Okay. Ini ASW 1 and then is bar yang kedua. ASW 2. So, yang this one ASW 1 tambah ASW 2 jadilah 101 mm 2 sebab dia 2 bar. Okey. Faham ya? Kadang-kadang ada case you akan jumpa macam ni. Dekat side kalau dia terlampau shear, dia terlampau tinggi, you akan jumpa macam ni. Tapi depend on design lah, depend on the design of beam. Okey. Kalau dekat side, okey saya cerita dulu ya macam mana dia nak buat yang bar ni, loop ni daripada satu batang besi yang panjang sebenarnya, besi yang panjang. Lepas tu dia akan bengkokkan, dia bengkok kat sini, lepas sini, lepas tu dia bengkokkan. Imagine ya, dibayangkan dia bengkokkan besi tu, dia akan let's say kat sini. Lepas tu yang satu ni dia bawa ke atas. Yang atas ni dia bawa bengkokkan lagi sini. Yang ini dibengkokkan ke atas. Okey. Lepas tu dia yang hujung-hujung ni dia akan hookkan macam ni, hook. Okey, cangkuk dia. Okey, jadilah macam mana orang buat besi link. Atau kamu cari je dekat YouTube, okey, macam mana cara nak buat link, nak bengkokkan besi dah jadikan link. Okey. Okey, macam mana orang buat. Okey, so sama balik tadi. Kalau dekat start mungkin kamu akan jumpa keadaan macam ni. 1, 2, 3, 4. Okey, mungkin kat sini pun 1, 2, 3, 4. Okey, 4. So dekat sini kita punya bar adalah mungkin kalau kita punya shear tu terlampau terlalu tinggi, so kita buatlah macam ni. This is our 1, okey. 2, ini adalah loop yang luar, okey, loop yang luar kita buat macam ni, 1 loop di luar. Okey, and then ada lagi loop di dalam ni. Okey, kalau macam ni berapa dia punya ASW? Masih menggunakan H8. Berapa? Okey, kita ada 2 loop lah nampak tak? Kita ada 2 loop. Loop yang pertama adalah ni yang dekat luar ni, and then loop yang kedua adalah this one. Okey, berapa sekarang ASW dia? Kalau kes macam ni. Any idea berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung balik. Okey, so berapa ASW sekarang ni? Kalau ada 4 line ni. Kalau ada 4 vertical shear reinforcement. Darab 0.3 darab. Sorry. Berapa? 201. Yes, 201. Okey, 50.3. So you ambil nilai ni kali dengan ada berapa? 1, 2, 3, 4. So 50.3 kali dengan 4. So dapatlah lebih kurang 202 lah 202 mm2. So this one. Okay. So minimum links. So this one. Okay. Tadi kita dah check tu. Saya padam sikit. Okay. ASW dia kita dapat. Okay. So spacing H adalah spacing. Okay. Ni kita nak dapatkan ni lah. This one kita nak dapatkan dia punya mm je SW over 1.23. Bila 1.23 tu, this one. Okay, SW over S. Okay, SW over S is this one ASW over S. Saya padam tak apa. Okay, ASW over S kita kira ASW over S based calculation ni dapat 1.23.
Okey, so kita terbalikkan je lah calculation tu kan. ASW over S sama dengan 1.23. Dapatkan S sama dengan AS, bawa S ke atas kan. Simple matematik ini. Bawa S ke atas, lepas tu 1.23 tu bawa ke bawah. So, S sama dengan ASW bagi dengan 1.23 sama dengan berapa? 101 ni. 101 bagi 1.23. Berapa ratio dia tu? Okey, dapatlah 82 ni. Okey, sama dengan S sama dengan 82 mm. Okey, lepas tu kita check balik. This is the limit. Limit adalah 0.75D. This is D. Okey, limit dia adalah ni. Okey. So, kita ambil lah spacing maksimum yang this one. Sebab orang kat side, orang tak buat 82 mm ni. Okey, dekat side, orang buat sama ada. Okey, so buatlah S maksimum sama dengan 75 mm. Kalau kita gunakan 75, kita dia ada increment lah by 20 plus minus 25 mm. Okey, sebab lebih kurang 1 inci, senang kita nak set up dekat side. Kalau kita buat 100 boleh tak? 100 mm. Oh, besar terlalu over. Over? Bukan over, dia tak cukup. Tak cukup. Okey, sebab kalau kita buat 100 mm, so kita check baliklah. Kalau kita 100 mm, ASW over S sama dengan 101 bahagi dengan 100 sama dengan berapa? 1 bahagi dengan 100, 1.01 kan? Ratio dia. Ini is provided. This is provided. Okay, this is provided. Provided. And then required adalah 1.23. Okay. 1.23 adalah required. Okay, so required, provided mestilah lebih besar daripada required. So kita buatlah AS tu 75 dalam increment 75. So now AS kita yang baru adalah berapa ya? ASW over S sama dengan 101 bahagi dengan 75 sama dengan 1.35. 1.35. So provided is greater than yang 1.23 yang required tadi. So it's okay. Okay. So dah check. Dan kita check lah macam biasa. Check minimum link. Senang je. Kita gunakan saja equation yang ada ni. Kita gunakan saja equation yang ada untuk kita check kita punya minimum link. Ikut je step by step yang dah ditunjukkan tu. Okay. Kalau kamu praktis, insyaAllah kamu boleh buat. Okay. Minimum link adalah yang ini. So use links H8 sama dengan this one. Okay, minimum this one kita check dia punya ni kita spacing. Sekejap, saya tak faham mana datang ini. Oh, this one ASW. Okay, kalau minimum. So kita terbalikkan equation macam tadi lah. Okay, terbalikkan equation. So this one adalah shear resistance 337. Okay, this is minimum. Dia kata minimum. Minimum ni bila keadaan tu tak perlu shear force pun. Contohnya macam tadi kan dekat tengah-tengah ni, okey. Kat tengah-tengah sini shear force tu VED dia sama dengan kosong. So bila kosong tak perlulah ataupun dia sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil tu maksudnya concrete itself can cater for the reinforcement. Okey. Faham tak? Dia tak perlu steel. Dia cuma konkrit tu sendiri boleh cover untuk shear stress, tapi oleh kerana requirement kita kena perlukan minimum, so kita perlukan macam ni. So ASW over S sama dengan 0.16. So kita dapatkan S sama dengan lah ASW 101 bahagi dengan 0.16. Oh, this one lah. Okay. So dapatlah 613. So kita kena check dia tak boleh lebih 0.75D. So kita pakailah okey 0.337. Okey, kadang student tak tahu ni dia mana datang ni. Yang fed up belajar RC ni kan. Tak 337, tiba-tiba sini 325 pula. Dari mana datangnya? That's why kita perlukan kelas tutorial untuk penjelasan. Okey, 337, so kita pakailah 325 sebab saya cakap tadi increment dekat side
mesti 25. Mesti by 25. Okay, supaya untuk mempermudahkan kerja-kerja construction. So 325 AS ni adalah S kita. Maksudnya okay, ni adalah capacity dia. Okay, V minimum. Okay, and then additional longitudinal reinforcement adalah additional tensile force DED. Inilah dia punya 3325. Dia yang kita kira pada asal dia 332.5. Ikut tangent theta adalah 1.54. Tensile force adalah theta yang kita ambil theta yang this one lah. Okay, theta yang kita gunakan ni based on 33 darjah yang kita kira tadi. Okay, ambil yang tu. So 256. So AS adalah kita gunakan these equations. Okay, this equation you hafal lah macam mana pun. Kan you hafal lah. Letaklah dekat buku-buku ke novel-novel Korea kamu tu, kau letak kat sini. Okay, so dapatlah 588. So kita gunakanlah 2H20. Sebab dia lebih besar daripada 588 2H20. So to be added to AS, okay, for flexure support this after curtailment. Yang ini nanti kita tengok dalam minggu ke-5 atau minggu ke-6 kita tengok macam mana nak buat this one. Okay, so maksudnya yang 3H20 tadi kita kena do something supaya kita boleh tambahkan yang ni. Okay, after curtailment ini nanti kita for flexure support. Okay, flexure support. Jadi kita tengok macam mana nak adjust. Sebab dia pun yang 2H20 ni akan membantu untuk additional tensile force. Okay, the additional longitudinal reinforcement. So kita kena tambahlah supaya dia membantu untuk membantu shear. Okay, pada longitudinal reinforcement yang kita belajar sebelum ni. Longitudinal reinforcement adalah untuk cover pada bending moment, tapi hari ni kita belajar dia juga akan membantu pada shear, dan kita kena kira based on yang calculation ni. Nanti kita tengok kat mana nak letak benda-benda tu semua. Okey. So kat sini, so kita tengok ni tadi, okey. Ni yang kita kira tadi. Ni H8. Okey, H875 mana datang ni? Sekejap. Okey, this one yang saya kira ni, kalau you pening kepala saya minta maaf, tapi perhatikanlah. Okey, S ni 75 spacing. Jadi pada bahagian kritikal kita dapat pada bahagian kritikal H875. Okey, based on yang VED yang paling besar, VED 332.5 tadi kita kira awal-awal. And then kita dapat kat sini. Ni 332.5 kita dapat kat sini. Okey, X tu kita kira macam ni. Pada jarak berapa? So dapatlah pada jarak daripada sini pada support A, this one A and this one is B. Support A sampai pada jarak 2.22 meter, kita ada pasang adalah H875. Macam saya cakap tadi, kita boleh kurangkan sebab kat sini kita nampak shear forces dia semakin berkurang. Kat sini dia dah minimum dah sebenarnya. Kat sini kita dah kat region ni konkrit tu pun dah boleh cover untuk shear stress, tapi kita kena sediakan juga minimum value. So H8325 adalah minimum value of our shear reinforcement. So kat sini kita jadi besar balik. Okey, boleh faham tak? Ada soalan tak setakat ni? Any question setakat ni? Okay, ini bukan rectangular ya, this one ni flange. Okay, example 1/8 ni, this one adalah untuk flange sections. Okay, flange sections sama je dia punya ni, tapi dia kena ada additional checking. Okay, concrete strut dia akan kira lah sama macam tadi, duduk kat mana kan. Okay, kalau it's okay, saya galakkan kamu study dulu yang ni. Example 1/8 kamu study. Okay, based on yang ni. Kalau ada soalan, you tanya dalam grup. Okay, you tanya dalam grup. Kalau saya lambat balas ke apa ke tak, it's okay, you just tunggu je. Okay, this one. Concrete strut capacity dia kira lah macam tadi. Okay, dia punya degree dia berapa degree dia. And then dia can kira balik 313, 456. Dia letak macam tadi lah ni kan. Dia kat tengah-tengah, case number 2 lah. Okay, between the 22 degrees dan 44 degrees. So dia kena cari balik degree dia berapa. Kat sini dia dapat, sebab dia punya ni lah, sebab dia punya BW dia adalah this one. Okay, B0.8 BW 225 tak. Ni nilai dia lain. Okay, sebab nilai beam ni dia bagi.
Okey, dia lain lah. Okey, dia bagi dia yang lain. HF, BF. Okey, BF adalah plunge yang ni. 700 ialah here. Okey, this one 700 ni. Okey. Sama je step-step dia macam tadi. Okey, dia buatlah kira balik ASW over S, lepas tu dia putar balik equation tu macam mana. Dia dapat sini H8 125. Pusing-pusing balik situ je. Okey, traverse ni dia cuma ada tambahan kat sini. Okey, ni shear with minimum link kat sini. Okey. Samalah. Ini this is yang dekat ujung, dekat support H8 125, dia dekat support. Okey, dekat middle dia pakai H8 35 kosong dekat mid span. Okey. Dan kat sini dia akan dia tambahan kat sini adalah transverse steel in the flange. Dia kena check dekat flange tu macam mana. Okey. The change in moment over distance dan the calculation dia sikit. Ratio stress, concrete struts capacity. Dia ada a bit complicated sikit yang ni. Lepas tu macam ni? Transverse ni macam ni? Transverse ni. This is link arrangement. Okay, ni link arrangement tadi lah. This is link arrangement yang biasa tadi. Bila dia consider yang has to be added for flexure support after curtailment. This is 3H20. Yang this one saya agak kurang ngerti sikit yang ni. Ni 3H8175 ni kat mana dia tambah? Okay, minimum transverse area dan di sini. Okay, tak apalah. This one nanti saya go through dulu. Saya go through yang ni dulu. Dan kamu go through juga. Okay. Hari Rabu mungkin kita boleh tengok yang ni. Okay. Hari Rabu kita tengok yang ni. Okay. This one. DED. Okay. Transverse is required. Okay. Boleh check ni. Required. Berapa banyak yang di-check. Okay. Ini dah ya. Transverse reinforcement. Longitudinal reinforcement. Okay. Kat mana dia pasang? Mungkin dia pasang dalam ni lah kot. Dia pasang dalam flange lah. Sebab kita consider flange. Okay. And then, example ni, this is the beam without shear reinforcement. This is senang je. Kalau beam without shear reinforcement, you study sendirilah. Example this one. Okay. Kita check. Dia adalah this is the VED dia. Dalam case. Yang case ni, okay. Yang case ni, you boleh baca kemudian. Okay. This is... Saya nak tunjukkan dia punya simple step-step saja. Okey. Okey, dia punya ni, dia punya V, okey, concrete. Okey, means yang ini lebih besar daripada VED. Bermaksud dia concrete itself can cater for the shear stress. So, we don't need a shear reinforcement. However, we have to provide the minimum. Okey, ini tak require langsung ni. Tapi kalau dalam beam sepatutnya kita kena provide lah. Okey. Mungkin sebab beam dia ni B dia lebih besar daripada D. So dia dah jadi macam slab. Okey, macam slab punya design. Dia dah jadi macam slab sebab dia punya B dia lebih besar daripada D. Okey, so dia tak perlukan shear reinforcement. So okey. Minimum this one, minimum. Okey, so okey, this one lah saya cakap tadi 65.7 lebih besar daripada yang this one. Okey, minimum adalah yang ni. So, okey, FCK concrete. So, this one yang ni. So, ini lebih besar daripada minimum. Okey, VDRC okey 65.7 ni lebih besar daripada 61. Okey, VDRC ni lebih besar daripada minimum ni. So, this why dia tak perlukan shear reinforcement. Okey. Okey, di deflection nantilah ni chapter yang akan datang. Okey, so itu mudah je. So saya nak bagi you homework lah. You kena buat yang ni, ulang balik tadi chapter yang example 1.7 tu, saya bagi satu keadaan. Okey, apa kata kita ubah sikit keadaan dia. Okey, siapa yang tak ada buku tu you ni lah ya. You conteng lah kat mana-mana pun, atau you nak tunggu video esok baru keluar. Okey.
Okey, case yang pertama, kita ada dua case ni. Case yang pertama, okey, case yang pertama adalah ni. So you refer lah video saya. Okey. Okey, loading kita adalah apa kata kalau kita naikkan loading kita menjadi berapa nak? Berapa nak agak? 100 Ah, 100.5. Okey, 150 kilonewton per meter. Okey, good. And then kita panjangkan, ini kita jadikan dia sebanyak 600. Okey, 600 mm. This one kita jadikan dia 250. Okey. Kamu screenshot ke atau kami tak gambar lah kalau nak senang kan? Ambil je gambar. Okey, yang provided ni adalah kita katalah ni adalah 4H20. 4H. Perlu ke? Sekejap Perlu kan? Dia punya ni. Ya. Tak perlu, macam tak perlu pun. Tak apalah, kita buat je lah. Okay. Kita buat 4H20. 4H20 yang ni adalah 2H16. Okay. So, case yang pertama adalah case 1. Yang ni kekal lah, 500 kekal. Okay. Case yang pertama adalah kita buat, apa kata kalau kita buat case 1 adalah FCK sama dengan kekal 25 Newton per millimeter square. Okey, kalau case yang kedua, loading yang sama, masih lagi loading yang sama. Loading yang sama, nilai-nilai 150, size yang sama, reinforcement yang sama. Tapi saya nak inilah, kita punya case kita ubah jadi lan 8.5 meter. Okey. Okey, 8.5 meter. So you ubah. Case yang kedua ni adalah saya nak FCK sama dengan 35 Newton per millimeter square. Okey. Itu je. Kamu ubah case 1 dan case 2, kamu ubah nilai dia. Ni FCK ni kamu ubah. Okey, mula-mula kamu guna 25, yang kedua kamu gunakan 35. Okey, boleh buat tak? Siapa boleh print screen benda ni, share dalam grup, ambil gambar ke apa ke? Okey. Tolong buat. You submit, nanti saya sediakan Google Form. Ikut dia step-step ni, step-step kat buku ni. Example 1.7. Buku surat berapa? 44. You ikut je step by step ni. Okay. Ikut je lah mana-mana nilai L lah berubah je 8.5. So you ubah lah. Ni W adalah 150. So 150 kali 8.5. Kalau you tak boleh gunakan H8, you gunakan H10 ataupun H12 pun tak apa. Okay, maybe ni heavy sikit ni. Beam ni dia akan jadi sangat-sangat heavy. Okay. Ni dulu lah. Okay, so kita ubah lah. Yang atas ni kita ubah jadikan this one. Sorry, siapa yang ni kena ni balik. Ini kita gunakan adalah mungkin kalau you kreatif mungkin dia boleh. Sebab this is design. Design ni dia akan ada banyak jawapan. Okay, mungkin dia tak buat macam ni satu ataupun mungkin buat dua link macam ni. Okay, so kita buatlah. Tak apalah, untuk level kamu kita kekalkan je lah. Takut keliru pula adik. 2H16. Okay, 2H16. Sama je lah. Okay, thank you so much. Any questions for this level? Before we discuss the progress of our ni? Tak ada Okay, I will share the video later. So you buat yang ni dulu. Okay, thank you very much. All the best.